आज हम जो किताब पढ़ेंगे वो बड़े काम की किताब है। रीड पीपल लाइक ए बुक। ये किताब लिखी है पैट्रिक किंग ने। इन्होंने और भी बहुत सारी इसी तरह की किताब लिखी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये किताब इन्होंने नहीं लिखी है बल्कि इसी टाइप की इन्होंने कोई और किताब लिखी है, लेकिन मेरी तहकीक के मुताबिक रीड पीपल लाइक ए बुक पैट्रिक किंग की ही है। बहरहाल हम किताब की तरफ चलते हैं तो किताब में बड़ी काम की बातें की गई हैं और ये बातें हमारी ज़िंदगी में समझना सीखना बहुत ज़रूरी है। किताब की हेडिंग के पॉइंट्स व पॉइंट अगर हम देखें तो हमें ये बड़ी मददगार साबित होते हैं जब हम किसी से कोई मामला तय करते हैं, जब हमें कोई रिश्ता निभाना है, जब हमें आगे मुस्तकबिल के बारे में कुछ फैसले करने होते हैं। किताब में जो असल मकसद बयान किया गया है वो यही है कि आप कुछ पॉइंट जब आप अपनी ज़िंदगी में कोई मामला तय करें तो इसको अपनाएं। इसको अपनाने से आप यकीनन बेहतर फैसला कर पाएंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, तज्जिया करें। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के अल्फाजों पर गौर करें, उसकी गहराई में जाइए और उसको सीखें कि वो आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, उनके अल्फाज में क्या बात छुपी हुई है, ताकि आप उनके पीछे की वजह समझ सकें। नंबर 2 पॉइंट है, लोगों के जज्बात समझिए। लोगों के जज्बात को समझने का मकसद है कि आप लोगों को समझ लेते हैं। यानी एक ही काम है और कोई नेक काम है आपके सामने इज़हार कर रहा है, तो आप उसका जज़्बा समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग अल्फाज़ों से तो अपने नेक जज़्बात का इज़हार करते हैं, लेकिन असल में वो नेक जज़्बात अंदर दिल में नहीं होते। वो जज़्बात कुछ ऐसे होते हैं कि वो नेक दिखें। तो इसलिए इरादों को दुरुस्त तरीके से समझना सीखें। नंबर 3 पॉइंट है, इस समझ की बुनियाद पर ये अंदाज़ा लगाना सीखें कि लोग मुस्तक़बिल में क्या कर सकते हैं या उनका रवैया क्या हो सकता है आपके साथ। ये बड़ी गहरी बात है। यानी जैसे ये 2 पॉइंट में हो ही ना बात कि भई आप जज़्बात समझने की कोशिश करें। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन उनके जज़्बात में बजाय इसके कि वो वाक़ई में नेकी शामिल हो, वो नेकी का दिखावा करते हैं। और जो नेकी का दिखावा करते हैं, वो कभी भी आपके साथ मुख़लिस नहीं हो सकते। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बज़ाहिर तो गुस्से के तेज़ या रवैये में उनकी गर्मी होती है, लेकिन अंदर से जज़्बात उनके बड़े नेक होते हैं, तो वो चाहने के बावजूद भी कुछ गलत नहीं करेंगे। तो आपने इसको समझना पड़ेगा और जब आप समझेंगे तो आप ये आगे का फ़ैसला कर सकते हैं कि ये मुस्तक़बिल में उनका क्या रवैया हो सकता है। क्योंकि जो वाक़ई में मुख़लिस और नेक लोग होते हैं, उनके लिए आपका बिहेवियर अगर बुरा भी हो जाए, तब भी वो अपने गलत मकासद नहीं छोड़ते। अब नंबर 4 आ जाता है कि मुशाहिदे की आँख, कि आप मुशाहिदा करें। मुशाहिदा करने के लिए आपने पहले, दूसरे, तीसरे पॉइंट को मद्देनज़र रखना है। यानी आपने तज्ज़िया कर लिया, उसके ख़यालात को समझ लिया और कोशिश करके उसके इरादों को भी समझ लिया। और इरादों की समझ इंसान को जब आती है जब आप उसके पिछले कम से कम 5-10 काम देखें, या 5-10 सालों में उसने आपके साथ क्या किया, या साल भर के भी आपने देखे कि उसने 3-4 जो काम किए वो किस इरादे से किए। तो इससे आपके लिए आसानी हो जाती है कि आप उससे पहचान सकते हैं कि उसका आगे का रवैया क्या हो सकता है। आप उसके किरदार की पेशिनगोई कर सकते हैं। ख़्याल कर सकते हैं कि ये आपके साथ आगे क्या होगा। जब आप किसी की शख्सियत के पैटर्न को समझ लेते हैं, तो आप पहले से जान सकते हैं कि वो मुख्तलिफ़ हालात में कैसा रिएक्ट करेगा। क्योंकि आपने और हमने अमूमन देखा है कि बहुत अच्छे अखलाक के लोग होते हैं। आप सलाम करेंगे, मुस्कुरा के सलाम करेंगे, आप हाल-चाल पूछेंगे, मुस्कुरा के जवाब देंगे। और फिर कुछ ऐसे ही अगर छोटी-सी भी बात इख्तिलाफ़ की आ जाए, तो उनके चेहरे पे फ़ौरन नुमाया आ जाता है कि हाँ भई, वो पसंद-नापसंद के दरमियान फँस चुके हैं। हल्की-फुल्की बात होती है तो पता भी नहीं चलती है कि वो क्या चाह रहे हैं और आप फिर धोखा खा जाते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसके लिए वो आपको घेर कर लाते हैं कि आप उनकी बात मान लीजिए। और अगर वो घेर के लाने लगें अपनी तरफ कि आप उनकी बात मान लीजिए, तो आप उनके किरदार को फ़ौरन समझ जाइए।
یہ بڑا خوبصورت طریقہ ہوتا ہے۔ اور نمبر 5 ان کے دھوکے کو پکڑنا، اور اس طرح کر کے آپ ان کے دھوکے کو پکڑ لیتے ہیں۔ یعنی نمبر 5 پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ان کے دھوکے کو پکڑیں، اور یہ جب ہی پکڑ سکتے ہیں جب آپ نے پہلے پوائنٹ، دوسرے پوائنٹ، تیسرے اور چوتھے پوائنٹ پر بڑی کاوش کی ہوگی۔ نمبر 5 پوائنٹ میں آپ دھوکے سے کس طریقے سے بچ سکتے ہیں، یعنی آپ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ اگلا بندہ آپ کو شاید دھوکہ دے سکتا ہے، یا آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، یا اس کا ارادہ وہ نہیں ہے جو وہ آپ سے کہہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ آپ سے بات کرے گا، کوئی جھوٹ بولے گا، تو اس کا دماغ اور زبان فوری طور پہ ساتھ نہیں دیتی ہے۔ اس کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ریئیکٹ ضرور کرے گا۔ مثال کے طور پر یا تو وہ اپنے کپڑوں سے کھیلنا شروع کر دے گا، یا اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر گھمائے گا، اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنی ناک کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ یہ باڈی لینگویج ہے۔ اس کے علاوہ 1-2 سیکنڈ کے لیے آنکھوں کا رنگ بھی بدل جاتا ہے۔ آپ اس کی باڈی لینگویج سے پہچان سکتے ہیں کہ وہ کہیں جا کے آپ سے جھوٹ بولے گا، دھوکہ کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر آپ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بھی ذرا غور کیجیے گا کہ وہ کوئی چیز ایسی ہی رکھ دے گا اپنے اور آپ کے درمیان کہ آپ کی توجہ اس سے ہٹ جائے۔ یہ ایک قسم کی دیوار ہوتی ہے جو آپ کے دماغ کو ادھر ادھر بھٹکا دیتی ہے، تاکہ آپ کا دھیان اس کے اوپر سے ہٹ جائے، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے، اس کے چہرے پر جو آ رہا ہے، وہ آپ پہچان نہ لیں۔ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جسم میں اسٹریس لیول بڑھ جاتا ہے۔ اسے چھپانے کے لیے وہ یہ سب کام کرتا ہے۔ بہرحال کسی ایک خاص نشانی سے تو آپ مکمل نہیں پہچان سکتے، مگر جھوٹے لوگوں میں اور اکثر دھوکے بازوں میں یہ باتیں ضرور ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے فیور کے لیے ایک گروپ بھی تیار کرتے ہیں کہ جو ان کی ہاں میں ہاں ملائے، اور جو لوگ اپنی بات کو سنبھالنے کے لیے گروپ کا استعمال کرتے ہیں، پہلے اس گروپ کو پیش کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کو لاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ گواہ بنا رہے ہیں اپنے آپ کو صحیح پیش کرنے کا، کیونکہ وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اور جب سب گواہ بن جاتے ہیں، پھر وہ کوئی آخر میں اکیلے میں وار کرتے ہیں۔ اس لیے آپ ذرا پہچاننے میں غلطی نہ کیجیے، اور معاملہ طے کرتے ہوئے پہچانیے۔ اور جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور وہ گواہ بناتے ہیں تو ایسا بناتے ہیں کہ جو قانونی ہو یا اخلاقی حساب سے ہو، یا ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ پھر وہ آنے کے بعد پیچھے ان کو کر دیں گے گروپ کو اور خود بار کریں گے۔ یعنی اکیلے میں کچھ ہوتے ہیں یہ، اور سب کے سامنے کچھ اور ہوتے ہیں، اور بڑی خوبصورتی سے یہ اپنا رویہ بدلتے ہیں، اپنے چہرے بدلتے ہیں۔ ہمیں ایسے ہی تمام لوگوں سے بچنا چاہیے، اور یہ ایسے لوگ کہیں دور دراز سے نہیں آتے، بلکہ یہ ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں زیادہ تر، اور آپ کے قریب سے قریب جو رہنے والے ہوتے ہیں زیادہ تر یہ وہی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، اور آپ کو زیادہ پرکھ کر پھر آپ کی شخصیت کا اندازہ لگا کر اپنے فائدے اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال ہر طرح کے لوگ ہیں دنیا میں، اور آپ کے ساتھی کچھ ایسے بھی یقیناً ہوں گے جو آپ کے ساتھ مخلص ہوں گے، تو ان کی بھی باڈی لینگویج الگ ہی ہوگی۔ تو ہمیں یہ چیزیں اتنی عمر گزارنے کے بعد ایکسپیرینس کر کے ہم سیکھیں، 50 سال 40 سال لگا کے، تو میں تو کہوں گی کہ نوجوانوں کو خاص کر اس قسم کی کتابیں پڑھنی چاہیے، اور سیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے اپنے تعلقات کو صحیح رکھتے ہوئے اپنے معاملات نمٹا سکتے ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی قسم کے نقصان سے بچ سکیں، کسی جھوٹے انسان کے دھوکے سے بچ سکیں۔ یہ ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا فائدہ ہو یا نہیں ہو، لیکن کم سے کم کسی کے دھوکے سے بچیں اور نقصان سے بچیں۔